of Revive FM or its management. Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.2. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. اور آج ہم پروگرام کے اندر پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے پیچھے گزر چکا ہے اور آگے جو ہونے والا ہے اس کے متعلق بات کریں گے. اور میرے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے بڑے ہی اسپیشل گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں. لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی جو کہ ایکس ISI چیف for Pakistan Army and also the ex-DG military intelligence. Sir, welcome to the program. Assalamu alaikum. مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. شکریہ سر. سر پروگرام کا میرا فارمیٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنرل سے ڈسکشن ہوگی, کوئی صحافتی والا پروگرام تو نہیں ہوگا. ایک آپ سے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو پاسٹ ہے اس سے ہم کچھ لرن کریں, جو آپ نے اپنی زندگی گزاری, ایک تجربہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے, اور اس سے دیکھیں کہ ہم آگے اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکیں کہ وہ کچھ بن سکے, پروگرام کا کچھ حاصل کچھ نکل سکتے. تو کیونکہ میں آپ کی پروفائل دیکھ رہا تھا اپنے لسنرز کے لیے بھی کہ بڑی اسٹرانگ پروفائل ہے, آپ DG ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں 1988 سے 1989, اور پھر ایکس جو DG ISI رہے 1990 سے 1991. تو پاکستان کے اندر تو ویسے ہی ملٹری بہت اسٹرانگ ہے, تو ISI کا چیف ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ اور فرسٹ اسٹرانگسٹ مین ان پاکستان آرمی اینڈ پاکستان؟ جی, ISI تو اپنی وجہ سے بہت مشہور ہو گئی, اور اس کی کوئی صحیح وجوہات بھی تھی, کیونکہ جب افغان جہاد شروع ہوا سوویت یونین کے بعد, تو ISI نے ہی یہ اصل میں افغان مجاہدین کے ساتھ یہ لڑا تھا, جس کو سپورٹ بھی ملی, بہت اچھی آرگنائزیشن بھی مل گئی. لیکن چونکہ آپ کا سوال اور نوعیت کا ہے کہ جی سیکھا کیا, سیکھا ہم نے یہ ہے کہ سروس کے دوران, چاہے وہ DG ISI ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے, سوائے ایک دو کے, ان لوگوں کو وہ تجربہ تو نہیں ہے جو ان کو کوالیفائی کرتا ہے اس کام کے لیے. وہ آتے ہیں, آ کر اپنا کام سنبھال لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اگر بڑے اچھے ہوں تو جس طریقے سے بھی کوشش کریں, اس کو کہتے ہیں نا کہ ماڈلنگ تھرو تو کر لیتے ہیں. لیکن یہ اگر کوئی سمجھے کہ ان لوگوں کو ابھی اس وقت عقل کل ہے, ان کو سب چیزوں کی سمجھ ہے, وہ تو ہو بھی نہیں سکتا نا, کیونکہ جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہے. میں آیا کسی اور کام کرتے ہوئے, پہنچ گیا DGMI بن گیا, DG ISI بن گیا, نہ مجھے انٹیلیجنس کا پتہ ہے, نہ مجھے وہ ورلڈ پالیٹکس کا پتہ ہے, لیکن سیکھا ہم نے اس وقت آن دا جاب. اور جتنا بھی سیکھ سکے 3-3.5 سال میں وہ سیکھا. اس کے اندر کئی صحیح کام کر لیے ہوں گے, کئی غلط کام بھی ضرور ہوئے. یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جب یہ مجھے ریٹائر ہوئے ابھی 30 سال کے قریب ہونے والے ہیں, کہ آپ کو کیا کیا نہیں سمجھ آئی اس سے. اور یہ جو سبق ہے یہ میں کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی. لوگ اس لیے نہیں سمجھیں گے کہ ان کا خیال ہے کہ کوئی ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر اس وقت بڑی پروفائل میں ہیں, آپ لوگ اس وقت یو کین کال دا شاٹ, پرائم منسٹر بھی ہیں, آرمی چیف بھی ہیں, DG ISI بھی, لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا پورا پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس جو اطلاعات ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عادی ہو, کیونکہ ہمارا بھی یہ تجربہ تھا کہ جو اطلاعات ہمیں ملتی تھی, ہم جس پر کام کرتے تھے, وہ بعد میں کبھی کوئی صحیح ثابت ہوئی, کہیں غلط ثابت ہو گئی. تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کر, انگریزی میں کہتے ہیں نا, یو آر ناٹ دا کیش وسکرز, آپ کو نہیں پتا. سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ کسی کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کریں. ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہمارا کہا جاتا ہے نا کہ ایک دفعہ آپ کرسی میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں, پنجابی لوگ سمجھتے ہیں مینوں پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ کو نہیں پتا, آپ کو اندازہ ہے کیا ہے, آپ کو وہ پتا ہے جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں, اور آپ کو وہ پتا ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں. اس سب کو سمجھنے کے لیے آپ کو کئی لوگ چاہیے, صرف میں ایک آدمی نہیں چاہیے, کئی لوگ چاہیے آپ کو جو آپ کو آ کے بتائیں. اور جس وقت آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے نا, آپ بے شک اپنے فیصلے نہ صرف یہ کہ آپ کریں, بلکہ آپ کا حق ہے یہ کرنا, کیونکہ آپ نے جواب دی. تو یہ تجربہ ہے جی.
ISI हो, फौज हो, कुछ हो, सियासत में चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, लेकिन अगर एक दफा पहले ये यहाँ से शुरू करेगा, मैंने नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मैंने सीखना है। और हमने देखा है अपनी जिंदगी में कई लोगों ने जिन्होंने आके कहा कि काम तो मुझे मिल गया है लेकिन मैंने सीखना है और मैं सीखूंगा तो फिर करूंगा, वो लोग कामयाब रहे। दूसरे जो आते ही कहते हैं कि मुझे तो पता है लेकिन मेरे से पहले वाला बड़ा गड़बड़ कर गया तो मैंने वो ठीक करना है, मैंने देखा है कि वो हमेशा हमेशा उनको नाकामी हुई। चलें, ये इसी के ऊपर आएगा तो आप समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, इनका भी यही हाल है कि ये कहते हैं बस हमें पता है और किसी को नहीं कुछ पता। जी बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बाज़ दफा ऐसे लगता है क्योंकि ये तो बिल्कुल ही कुछ वो कहते हैं ना, पता नहीं नॉविस है इस काम के अंदर, बाकी लोगों ने तो कुछ ना कुछ सीख लिया, कुछ उनकी टीम में थे। ये वो है जिसको अंडर 19 टीम कहा करते थे ना क्रिकेट की जुबान में, और लेकिन जोश बढ़ा है कि जी हम ये कर देंगे, हमें समझ आ रही है, और बाकी लोग जो उनसे उनको नहीं मालूम, तो ये ज्यादा खतरनाक चीज है। हो सकता है इनमें से ये लोगों की जो इरादे हैं वो बाकियों से बेहतर हों, लेकिन तजर्बा भी कम है। और ये जिसको अभी मुझे लफ्ज तो नहीं आते बाज़ दफा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूब्रिस। आपका ख्याल है अगर मैं हूं तो फिर और जरूरत नहीं है। हमारा अपना साथी मुशर्रफ था और उसने भी कई दफा मुझे कहा कि जी ओ भाई मैं हूं तो और किसी की क्या जरूरत है। मैंने कहा भाई यार तुम्हारा काफी नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा तजर्बा फौज का है और वो भी एक खास फील्ड के अंदर है, इसके लिए बहुत और चीजें चाहिए जो कि शायद आपको नहीं पता। तो ये लोग जो हैं, जो आपका सवाल था, इनमें तो खास कमी है। लोगों ने तो सीख लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन लोगों को ये जोन बहुत है कि हमें पता है, और ये सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला ये इस मसले को मैं अगर ओपनली अपने लोगों के लिए कहूँ तो थोड़ा सा पॉइंट आउट ये आपकी तरफ भी कर देंगे, जैसे कि आप 1994 से 1997 और 2000 से 2002 तक आप एम्बेसडर भी रहे, जर्मनी के एम्बेसडर रहे और फिर सऊदी अरब के भी एम्बेसडर रहे, और आजकल सऊदी अरब का एम्बेसडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अकबर साहब। तो एक चीज जो सिविलियन लोगों के अंदर आती है कि एक आर्मी का शख्स जो है उसका बैकग्राउंड बड़ा डिफरेंट होता है गोली चलाने का, या वो सिर्फ ऑर्डर लेता है या मशवरा वो लेना पसंद नहीं करता। जैसे वो आपने बताया मेनू बताया, मेनू जो बंदा कहता है मेनू पता है, वो मशवरा लेना पसंद नहीं फरमाता, वो अपना ऑर्डर देना पसंद करता है। तो ये जो बड़ी एम्बेसडर की एक बड़ी टेक्निकल सी पोस्ट होती है, आप खुद भी इसके ऊपर रहे, क्या आप समझते हैं कि एक रिटायर्ड आर्मी का शख्स जो है वो इन पोस्टों के लिए फायदेमंद हो सकता है? उसकी क्या जरूरत है? जब सिर्फ देखिए 2 साल आपने 2 साल जॉब की, सॉरी आपने जॉब की, 2 साल का गैप लिया, गैप के बाद अब एम्बेसडर बन गए, क्या ये दुरुस्त है? ये इस तरह होना चाहिए? देखिए, जहां तक एम्बेसडोरियल जॉब्स का ताल्लुक है, सारी दुनिया के अंदर लोग बाहर से, फॉरेन सर्विस के बाहर से लोग आते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है 2 चीजों पर कि उस मुल्क को क्या चाहिए, किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और आपने बंदा क्या सिलेक्ट किया। सऊदी अरब में मुझे बताया गया, जर्मनी में तो मैं चला गया, मेरा बहुत तजर्बा था वहां पर, मैंने कोर्सेज किए हुए थे, मैं अटैची रहा हुआ था, जुबान मुझे आती थी। लेकिन जब यहाँ पर मुशर्रफ की टीम ने कहा कि जी आपका तजर्बा है तो आप सऊदी अरब चले जाएं, मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ इनको। लेकिन उनका जो जवाब था वो बड़ा अच्छा था कि जी सऊदी चाहते हैं कि इस वक्त कोई हमारा बंदा वहां पर हो, हम फौजी हुकूमत है, एक फौजी होगा तो बेहतर होगा। एक तो ये बात था। दूसरा ये कि जी आपका तजर्बा तो है ना थोड़ी सी डिप्लोमेसी का। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ये तो कई मुल्कों में ऐसे होता है, लोग बाहर से आते हैं, एम्बेसडर बन जाते हैं। अगर वो अक्लमंद होंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, जो एम्बेसी का स्टाफ है, उनसे ब्रीफिंग लेंगे। फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं उसके अंदर, वो जो कमर्शियल सेक्शन होता है वो होता है, काउंसिल सेक्शन होता है, प्रेस वाले होते हैं, उनसे लेंगे। और अगर आके ये कहें मैं आया हूं इसलिए कि मैंने आप लोगों का जो तरीका कार है वो बदल देना, फिर वो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि वो लोग वहां पर तजर्बा कर रहे हैं, वो वहां पर उनका है। आप उनसे पूछ के काम करें तो बेहतर होगा। आपको बाज मशवरा सही मिलेगा, बाज मशवरा गलत मिलेगा। ये फैसला करने की सोहियत होती है। तो नए एम्बेसडर का वहां जाना तो कोई मसला नहीं है,
अभी आपने आजकल के वो सऊदी में बता दिया, तो माजी में कई दफ़ा हुआ है, जिन लोगों ने वहाँ जाना होता था, उनको जब पता था कि मैं वहाँ रह चुका हूँ, तो वो आ जाएगा मुझसे पूछेगा, क्या जी बताइए मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, आपने कुछ बताना है? उसको ज़रूरी नहीं है कि मेरा वो मशवरा वो फ़ॉलो करे, लेकिन पूछ तो सकता है ना। आजकल एक नया जो फ़ौजी गया है, हालाँकि जानता था मुझे, लेकिन मेरा ख़्याल है अपनी वजह होगी कि उनका ख़्याल था कि मुझे से नहीं, मेरे से ना सही, लेकिन जो अगर पुराने लोगों से उन्होंने कोई बात की है कि कैसा सऊदी अरब चलेगा, सऊदी अरब में कैसे काम आता है, तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने भी यही, जब मुझे सऊदी अरब भेजा, मैंने कहा जी चलिए मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन चूँकि इस मुल्क को मैं जानता नहीं हूँ, तो मुझे कुछ थोड़ी-सी ब्रीफिंग चाहिए। आप हैरान होंगे कि मैंने कहाँ-कहाँ से ब्रीफिंग ली, क्योंकि मेरा इंटेलिजेंस बैकग्राउंड था, तो मैंने 2 बाहर के जो खुफिया अदारे होते हैं, एक ब्रिटेन का, आपके जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं, MI6 के बंदे को यहाँ पूछा, दूसरा मैंने, चूँकि मैं जर्मनी में रहा हुआ था, BND वहाँ पर जो उनकी सेक्रेटरी एजेंसी, उनसे पूछा, यार मैं वहाँ जा रहा हूँ, कुछ आपके पास ब्रीफिंग है देने के लिए? बड़ी अच्छी उन्होंने मुझे बातें बताई वहाँ कार्य करने की। तो वही यहाँ पर आकर तान टूटती है कि चूँकि आपको ये काम मिल गया है, अभी आपने करना है, पहले आप समझने की कोशिश करें कि होता कैसे है ये, सऊदी अरब कैसा मुल्क है, डिप्लोमेसी क्या है, और इन हालात में कैसे करना है। पुराने हालात काफ़ी नहीं थे, मेरे ज़माने में और हालात थे। बहुत, मैं 9/11 से पहले 1 साल गया हूँ, तो उस वक़्त तो लगता था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब से ज़्यादा कोई अच्छा क्लोज़ रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता। आजकल जो बंदा गया है, उसको ये पता होगा कि जी मोहम्मद बिन सलमान की वजह से यमन और ईरान और बाकी चीज़ें, कितनी चीज़ें, और इसराइल काउंट करता है। तो उसको अपना समझ के फैसले तो अपने करने हैं, लेकिन एक बार समझने तो सही ना कि है क्या ये चीज़। ये किस जानवर का नाम है डिप्लोमेसी, एम्बेसडरशिप का मतलब क्या है? फौजी एम्बेसडर हो सकता है, ये मेरा जवाब है, लेकिन अगर वो बंदा तैयार है, फौज से वर्दी तो उसने उतार दी है, वर्दी से निकलने के लिए अगर तैयार है ना, क्योंकि फँसा रहा ना वर्दी के अंदर, फिर नहीं हो सकता। फिर नहीं हो सकता। तो ये तो सर वैसे इसी चीज़ को मैं कहता हूँ ना कि जो फौजी आखिर इतना अरसा वर्दी पहन के रखता है, मुशर्रफ साहब कहते थे, ये मेरी खाल है, जो हाँ, वर्दी है। तो वो फिर बहुत ये तो बंदे की मरते दम तक नहीं उतरती वो बंदे की वर्दी। सही ऑब्जर्वेशन आपकी। हमारा भी मसला मुशर्रफ से यही रहा है। उसने किया हुआ था मेरे साथ, काफ़ी नौकरी-वोकरी की, मैं जानता था, अच्छा आदमी था। लेकिन जब उसने कहा ना कि ये मेरी खाल है, मैंने कहा मारे गए अब, क्योंकि ये बात ठीक नहीं है। अभी वो और बात थी, फ़ौज के अंदर डिवीज़न कमांड करना, कोर कमांड करना और बात है। फ़ौज को कमांड करना और उसके बाद सियासत को टेक ओवर कर लेना, वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। तो ये खाल की बात जो है वहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग तुम्हारी खाल उतार देंगे, और यही हुआ। चले आपकी ये जो आपकी बातों के अंदर से एक बात आपने कही कि जो जिस मुल्क के अंदर आप एम्बेसडर बन के जा रहे थे, उस मुल्क वाले भी लोग कहते हैं कि जैसे आपको उन्होंने कहा कि आप फौजी हुकूमत है, तो हमें कोई फौजी बंदा भेजें। तो समझते हैं कि इस वक़्त भी सऊदी अरब ने कहा होगा कि है तो ये जमहूरी हुकूमत, मगर असल में फौजी हुकूमत है, तो हमें फौजी बंदा ही भेजें उधर। बस यही था मसला। दरअसल एक बड़ी अजीब चीज़ें हैं, इसलिए कोई इसका कट एंड राइट जवाब होता नहीं है। हुँ, हुँ। जब मैं जर्मनी में गया, तो उन लोगों को पता था कि ये आज तक हमेशा फॉरेन सर्विस का बंदा है, ये पहली दफ़ा एक बाहर वाला बंदा आ रहा है। लेकिन उन्होंने देखा मेरा रिकॉर्ड, मैंने वहाँ स्टाफ कोर्स किया था, अटैची वाला किया था। उन्होंने, उनका जवाब बड़ा अजीब-सा था। उन्होंने कहा जी ये तो हमारा दुरानी है। एक वो तरीका था। चलिए मैं गया वहाँ पर, उनका नहीं तो, लेकिन पुरानी बैकग्राउंड की वजह से पूरी एनवायरनमेंट भी बड़ी फ़ेवरेबल थी। उस वक़्त सोवियत यूनियन पहुँचा हुआ था अफ़गानिस्तान में, तो जर्मनी हमारे साथ था, मेरा काम बहुत अच्छा हो गया। यहाँ जब मैं गया हूँ, तो इन्होंने कहा कि जी बड़ी अच्छी बात है, आप आ गए हैं, फ़ौजी हुकूमत है, आप भी फ़ौजी हैं, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने जब वहाँ पर काम करना शुरू किया, तो मुझे समझ आई, सऊदियों का तरीका जो है अपना काम करने का इतना मुख्तलिफ है कि वो मुझे सीखना पड़ेगा, और मैं वो नहीं कर सकता हूँ जो मैं या जर्मनी में करता था या फ़ौज में करता था। तो वो फिर मुझे एडजस्ट करना पड़ा। कहीं हो गया, कहीं हो सकता है मुझसे ना हुआ हो,
اس کی جو ججمنٹ ہے وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے ہمارے فارن آفس کو، سعودیز کو کرنا چاہیے کہ اس وقت کیسا تھا میرا وہ کیا کہتے ہیں نا کارکردگی کیسی تھی. چلیں آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان آرمی کا کوئی لیفٹیننٹ جنرل یا ہے بندہ چینج ہو جاتا ہے اور وہ اگر اپنے آپ کو کہتا ہے مینوں نہیں پتا، تو اس حساب سے اگر وہ بن جاتا ہے ایمبیسیڈر تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. میں امریکہ کے اندر بھی ریٹائرڈ آرمی کے جنرلز ہیں وہ سیاست کے اندر آتے ہیں، مگر ان کی سیاست کا طریقہ دیکھیں تو بڑا ہی اعلیٰ ہے اور وہ حکومت کے اندر آتے ہیں. سر ہمارا پروگرام کی بریک کا وقت ہو جاتا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر تھوڑا سا یہ پولیٹکس کے اوپر کیونکہ ہم آ گئے ہیں تو پولیٹکس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے. تو فار مائی لسنرز اف دے وانٹ ٹو آسک اے کوسچن فرام لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب, they can call us on 0333440940 and they can also send us a text message on 0333440940. آپ سے ایک کوسچن مجھے فیس بک کے اوپر کسی بندے نے پوچھا ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پروگرام کے بعد پوچھوں گا سر. تو ٹل دین السلام علیکم. Did you know that girls in Noura walk an average of 3 miles every day in search of clean water to support their families? Minhaj Welfare Foundation believes you can end the water crisis by building small and large-scale water projects. Your charity is helping improve the lives of communities living in the poorest regions of the world. However, more needs to be done. Support Water for All. Donate today. Call us now, 0300 30 30 777. Or visit us on minhajwelfare.org. Everyone can now get free rapid COVID-19 tests twice a week. They show your results within 30 minutes. They also show you're doing what you can to protect your loved ones, your friends, your workmates, and that you want to keep life moving again. Around 1 in 3 people who have COVID-19 have no symptoms and are spreading it without knowing. That could be a friend, a relative, a workmate. It could even be you. Rapid tests are easy to get from nhs.uk/get tested. Let's take this next step safely. Thinking about selling or letting your home? With Maxwell Estates, you don't need to look any further. Well established with over 15 years of experience, Maxwell Estates are specialists in residential sales and lettings. We manage over 200 properties in and around Northwest London, keeping our landlords and tenants updated with all the latest laws and legislations. Based in Edgware, our experienced specialist negotiators always ensure we maximize the full potential of your property. Call us now on 0208 952 0808 for a free no obligation quotation, or visit our website www.maxwellestates.co.uk for further information. Maxwell Estates, the name you can trust. Revive FM 94.0 on the radio on your mobile and online. Assalamu alaikum, welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہیں لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی صاحب. اگر آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو you can call us on 0333440940 0333440940. You can send us a text message as well. سر پروگرام سے پہلے ایک چھوٹا سا کویسچن آیا ہے، میں اس کے اوپر بات کر لوں. جیسے کہ میرے سمیت پاکستان کے اندر ہر بندے کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے ویری اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بڑا اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ہے، کیونکہ آپ آئی ایس آئی کے ہیڈ بھی رہے ہیں. تو ایک لسنر نے ایک کویسچن بھیجا ہے کہ I will read it though, that once Indian general asked a question to Imran Khan in TV show that will you be able to control ISI under your command when you will be a prime minister in future. تو یہ بڑا اسٹرانگ ایک کویسچن ہے. دیکھیں کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری حکومت نہیں ہوتی، یا تو آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے یا پاکستان آرمی. اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، اور یہ کیا واقعی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے آئی ایس آئی یا پاکستان فوج اس معاملے کے اندر؟ اگر مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، چونکہ ابھی لندن میں ایک بڑا ہوا تھا 2008 میں ایک سیمینار ہوا تھا، انڈین دہلکا نے وہ آرگنائز کیا تھا. اس میں عمران خان کو ضرور پوچھا گیا تھا، ایک انڈین نے سوال پوچھا تھا کہ کیا بھائی تم پرائم منسٹر بن گیا تو تم کیا کرو گے جنرل درانی والی آرگنائزیشن کے ساتھ. یاد تو نہیں انہوں نے کیا جواب دیا تھا، لیکن میں آپ کو اپنا جواب دے دیتا ہوں. جس حکومت نے بھی کوشش کی اپنا کام کرنے کی، اس نے فوج کو بھی کنٹرول کر لیا اور اس نے آئی ایس آئی کو بھی کنٹرول. لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا، میں ابھی آپ کو صحیح کی بات بتاتا ہوں کہ دونوں ادارے کہا تو کرتے تھے ان کو کہ جی آپ کا کام ہے آپ کریں، اور ہمیں کوشش کریں کہ ہمیں باہر رکھنے کی نہیں، کیونکہ ہم نے جب بھی حصہ لیا
یہ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, کتابوں میں لکھا ہوا اپنے میں نے, خاص طور پر جو پاکستانی ڈرفٹ میں نے کتاب لکھی ہے اور چھپی بھی آپ کے وہاں پر ہے, ہرس نے چھاپی ہے, اس میں لکھ دیا میں نے کہ جی ہم نے جب بھی اپنا کام کیا وہ تو بڑا اچھا تھا, فوج کا اپنا کام, آئی سی کا اپنا کام, جب ہم نے سیاست میں کام کیا وہ ناکام ہو گئے. تو ہم یہی عرض یہی کرتے تھے ان کو کہ اگر آپ سنبھال لیں اور اپنا کام یہ کرنا چاہیں تو کریں, بڑا اچھی بات ہوگی. لیکن مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ وہ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہوگا. عام طور پر وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ہے, آپ اس کو سنبھالتے رہے تو آپ ہی کریں. اور جب وہ کام کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, کیونکہ کام ہے مشکل, افغانستان کشمیر وغیرہ کام مشکل ہے, تو جب نہیں ہوتا تو کہتے تھے دیکھا نا یہ خبیث فوجی ہمیں کرنے نہیں دیتے کام. بعض دفعہ واقعی وہ صحیح کہتے تھے کہ فوجیوں کا اپنا نقطہ نظر ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ایک اپنا فیصلہ کر سکیں, اور یہ میں مثال دے سکا ہوں, میں نے کتاب میں لکھ دیا ہوا ہے کہ جب انہوں نے اپنا فیصلہ کیا تو ہم نے کہا جی آپ نے فیصلہ کیا, آپ کا فیصلہ, آپ کریں اور اس کو ابھی امپلیمنٹ کریں, اس کو فالو اپ کریں. اور فالو اپ کرنے کے لیے آپ اس لیے اپوزیشن کو ساتھ رکھیں کیونکہ اگلی گورنمنٹ وہ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ آج نکل جائیں اور دوسری گورنمنٹ آگے کہے میں نے تو یہ کام نہیں کرنا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دونوں نے, بے نظیر نے, نواز شریف نے, دونوں نے یہ کہا نہیں ہم نے اپوزیشن کو نہیں بٹھانا. میں نے کہا جی نیشنل سیکورٹی تو ہم نہیں بنا سکتی نا جب تک کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو کم از کم کانفیڈنس میں نہیں لیں گے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں. یہ مسائل ہوتے تھے. ایک وہ کہتے ہیں نا ویلز ود ان ویلز, تو بہت سارے ہیں, لیکن آپ کا اگر مجھے سم اپ کرنا ہے وہ یہ ہے, جس حکومت نے, جیسے ترکی میں, اس سے بڑا کون سا مثال ہے جہاں فوج نے ہلنے نہیں دیا کسی کو. جب ترکی میں دیکھا انہوں نے کہ جی سرکار نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے, اس کے بعد فوج بے بس ہو گئی. ابھی تو یہ حالت ہے کہ اردوغان جس کو چاہے فارغ کر دے, سینکڑوں کے حساب سے فارغ کر دے, اور فوج نہیں بولے گی, اس لیے کہ ان کو ایک بات کا پتہ ہے کہ جی ان لوگوں کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے. اگر یہاں ایسی حکومت ہو جس میں اعتماد ہو یہاں کے لوگوں کو, وہ فوج کو صرف ٹکر بھی لے سکتی ہے, آئی سی آئی کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے. مگر سر ایک کویشچن آتا ہے, یہ سیاستدان اور اس وقت خاص طور پہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان کے اندر ایک یہ بڑی چیز بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس کے اندر فوج کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے, جبکہ آپ کا ایک 5 سے 6 ماہ پہلے کا ایک کالم ہے جس کے اندر آپ نے ایک ورڈنگ اس طریقے سے یوز کی ہوئی ہے کہ نو دس از دا ٹائم کہ پاکستان آرمی شوڈ دی ریفرین entering into the politics, اس قسم کی آپ نے ورڈنگ یوز کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ پولیٹکس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے, اور اس انوالومنٹ کی وجہ سے ہی پرابلم سارے کریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جو جینوئن لیڈر ہے وہ بن کے آنا نہیں چاہتے. جیسے کہ 1993 کے جو جنرل الیکشن ہے, میں آپ کو پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر آپ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ you have distributed money to against بے نظیر بھٹو. تو اس کا مطلب آپ نے اس وقت نواز شریف کی حمایت کی اور بے نظیر بھٹو کے خلاف آپ نے منی ڈسٹریبیوٹ کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس قسم کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو جو نیچرل لیڈر کسی نے آنا ہے وہ اوپر آ نہیں پاتا ہے. نہیں جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو کانٹیکسٹ کے اندر ہی دیکھنا چاہیے. میں نے تو جو ہوا تھا وہ ضرور بتا دیا ہے, اور اگر ضرورت ہوگی اس کو ایکسپلین بھی کر دیں گے, ضرورت ہے نہیں ہے اس کی, لیکن اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں, اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ جی میں نے ٹھیک کرنا ہے کام اور فوج ہمارے مداخلت کر رہی ہے, تو میرے پاس ایک سمپل ٹیسٹ ہے. آپ ایک دفعہ کہیے تو صحیح کہ جی میں تو کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کام, یہ پالیسی فالو کرنا چاہتا ہوں, یہ فوج نہیں کرنے دیتی, تو چونکہ یہ بڑی طاقتور ادارہ ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. ایک دفعہ کہہ کے دیکھیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فوج فوراً کہے گی کہ نہیں جی آپ ایسے ہی خواہ اتنا زیادہ نہ ہو جائے, آپ کریں جو کرنا چاہتے ہیں. یا ایک دو آدمی اپنا ایک دفعہ کر دیں گے تو یہ فوج کا کام ختم ہو جائے گا. کیونکہ اصل میں یہ بھی میں نے اس میں باقی چیزیں تو یاد ہوتی ہیں, لیکن میں نے لکھا ہے کہ انسٹیٹیوشن کے طور ادارے کے طور پر فوج میں جب بھی بات ہوئی تو یہی ہوتا تھا کہ جی ہاں حالات بہت خراب ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, لیکن جناب آرمی چیف صاحب سر آپ جائیے جا کے ان کو کہیے کہ مہربانی کریں اپنا کام شام ٹھیک کرنا شروع کر دیجیے لوگوں کے ساتھ,
اور ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اتنے حالات خراب ہو جائیں کہ ہمیں آنا پڑے. ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے ہمیشہ. لیکن آرمی چیف کا بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ میں ٹیک اوور کر لوں, اور اگر عقل مند ہے تو وہ کہے گا میں نے نہیں کرنا ٹیک اوور. کئی مثالیں ہیں جس میں انہوں نے صرف جا کے یہ کہا ہمارا فوج کا یہ ہے آپ کے لیے مشورہ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود کریں, فیصلہ کریں نیوکلیئر کے اوپر. جہانگیر کرامت نے یہی کہا تھا نا جا کر. یہ فوجی نقطہ نظر ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب تھے, آپ نے اس لیے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس میں سیاست بھی ہے انوالو, اس میں معیشت بھی انوالو ہے, اس میں ڈپلومیسی بھی انوالو. وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ مشورہ وہ دے گا جس کو پتا ہے کہ کیا مطلب کیا ہے فوج کے رول کا. لیکن اگر وہ ایسا بندہ وہاں پر چیف بیٹھا ہو جو کہے گا میں نے ہی کر سکتا ہوں کیونکہ یہ سب نالائق ہیں اور یہ سب جو سے ہیں, پھر گڑبڑ ہو جاتی. کیونکہ فیل تو ہو گئی نا. ہمیشہ فوجی جب بھی انہوں نے کیا کام ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, یہ تو ابھی ثابت ہو گیا کہ ان کا فیلر کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی وہ نکلی ہے انٹرونشن, فوجی انٹرونشن, تو ہمیشہ وہ لوگ آئے ہیں, لوگوں نے الیکٹ کیا ہے جن کو کوشش کی فوج نے باہر رکھنے. سب سے بڑا فیلئر یہی ہے نا. ضیاء الحق نکلتا ہے تو وہ بے نظیر الیکٹ ہو جاتی ہے, ایوب خان نکلتا تو بھٹو ہو جاتا ہے, پرویز مشرف تو ابھی نکلا بھی نہیں تھا, تو جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے وہ یا نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی. یہ ثابت کرتا ہے کہ فوج سے نہیں ہو سکتا. تو فوج والے کہتے بھی ہیں چونکہ ہم نہیں کر سکتے تو آپ کریں, اور جو اگر آپ ہماری فکر مت کریں, جب اگر آپ کر لیں گے لوگ مان لیں گے. اور سچی بات یہ کہ اگر لگا ہے نا فوج کو کہ اس وقت گراؤنڈ سویل جس کو کہتے ہیں, لوگوں کا موڈ نہیں ہے فوجی حکومت کا, ان کو یہ حکومت پسند ہے, کوئی مائی کا لال چاہے وہ فوج کا چیف ہو یا عیسائی وہ نہیں کر سکے. یہ میں نے ان کو کئی دفعہ کوشش کی بتا رہی. ایک کویسچن آپ کی باتوں کے اندر سے ایک آ گیا, ذہن میں آ گیا کہ جیسے ہی فوج چاہتی ہے کہ میں نہ پولیٹکس کے اندر انوالو نہ ہوں, اور جیسے اب آپ نے بتایا کہ آپ آرمی چیف کو بتاتے ہیں اور آرمی چیف جا کے کنوے کرتا ہے گورنمنٹ کو. اگر کسی آرمی چیف کا دل کرتا ہے ٹیک اوور کرنے کا تو وہ ٹیک اوور کر لے گا, عقل مند ہے وہ ٹیک اوور نہیں کرتا. تو اسی کے ریلیٹڈ یہ ایسے میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا, پتہ نہیں وہ کیسے یہ سوال کروں آپ سے میں, کہ یہ جو نواز شریف کا ہائی جیکنگ کیس تھا ایک بڑے ہی عجیب سا معاملہ ہے کہ وہ نواز شریف نے ہائی جیک بھی کیا اور آرمی چیف کا ہتھیارہ ہائی جیک بھی ہوا, اور اس کے بعد جناب وہ پھر وہ جیل میں بھی ہوئے, باہر بھی ملک سے چلے گئے, اور اس کے بعد اسی ہائی جیکر کو پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو قبول کر کے اس کو وزیر اعظم بھی بنا دیا. یہ کیا اس کہانی کے اندر کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے؟ کیا یہ واقعی نواز شریف ہائی جیکر تھا, یہ صرف ٹیک اوور کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا گیا؟ ٹیک اوور کرنے کا بہانہ تو نہیں تھا, لیکن میں کیونکہ مجھے تھوڑا سا علم تھا, میں ریٹائرڈ ضرور تھا, لیکن میری چونکہ بات چیت ہوتی رہتی تھی, مشرف سے بھی بات چیت ہوئی, کچھ اور لوگوں سے سمجھ تو یہ آتی تھی کہ اگر تو یہ نواز شریف سے ناراض تو ہیں کئی وجہ سے, اور نواز شریف اگر فوج سے ناراض تھا تو اس کی بھی وجہ سمجھ آتا تھی کیونکہ کارگل وارگل ہو چکا ہوا. لیکن اگر تو نواز شریف صاحب نے وہ کام نہ کیا ہوتا نا, اس کا جب یہ کولمبو سے آ رہے تھے تو اس وقت ان کو ڈسمس کرنے کا کام پرویز مشرف کو, یہ فوج نے کو نہیں تھا کرنا. یہ میری اسیسمنٹ ہے, یہ میری بات چیت اور میری اندر کی خبر, کیا میری سے بات ہو چکی ہوئی تھی ان سے, لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا, اور یہ زیادہ میرے خیال میں اہم ہے کہ میاں صاحب نے ضرور ریگارڈلیس آف کارگل جاب باقی چیزوں کے علاوہ انہوں نے مشرف کو فارغ ضرور کرنا. اور چونکہ مشرف نے کہنا تھا کہ مشرف کا فیصلہ تھا, یہ مشرف کا فیصلہ تھا, میں نے فارغ نہیں ہونا. پہلے اس سے پہلے انہوں نے 2-3 سروس چیف کو فاصل کر دیا. جہانگیر کرامت نے فوج کو استعفیٰ دے دیا, منصور ملک نے کو فارغ کر دیا گیا یا کو ہٹا دیا گیا. ابھی یہ نہ سمجھے لوگ کہ جی جب یہ نواز شریف صاحب جس کو مرضی نکال دیں تو میں نے فارغ نہیں ہونا. تو جب یہ ہوئے تو انہوں نے بالکل تیاری تھی لکھو کرنے کی, لیکن اگر یہ نہ کرتے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا نواز شریف اور اس کی ٹیم کے لیے,
क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे जिस पे टेक ओवर। मगर सर एक क्वेश्चन आता है कि अगर नवाज शरीफ ने वो हाईजैकिंग वाली जो हरकत, हाईजैकिंग या जो भी उन्होंने डिले करने की कोशिश की, ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा क्राइम है जो हरकत करना है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट क्या हमारी इतनी कमजोर हो गई कि उन्होंने दोबारा नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया? एटलीस्ट उनको स्क्रीन से बाहर कर देना चाहिए था। जी, देखिए यही है, ठीक आप सही बात कर रहे हैं, ये वाले सारे सवाल बिल्कुल सही हैं। उस वक़्त नवाज शरीफ का जो एक्शन था कि इसको प्लेन को डाइवर्ट करो, जब हवा में है तो हमने इसको ये काम करना है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं था, ना फ़ौज के लिए, ना हमारे लिए, बाहर के लिए ठीक नहीं था। आप आते हैं, उनको लैंड करें कहीं, जनाब आर्मी चीफ साहब, हमारा ख़्याल है कि गुज़ारा हमारा नहीं हो सकता और अगर आप नहीं जाएँगे मेरे कहने पर, तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि आप बड़े तगड़े। एक दफ़ा कह के तो देखिए, जिस तरह नासिर ने एक दफ़ा फैसला किया था कि जी मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ क्योंकि हमने सुएज़ की जंग हार गई। लोग उनको मिन्नतें करने आए कि आप करें। नवाज शरीफ साहब ने हीरो बन जाना, मेरा अपना। लेकिन जब उन्होंने ये काम किया तो उसके बाद लोगों ने कहा ये किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर है कि ये आर्मी चीफ को डिसमिस करता है जब वो हवा में, इंतजार नहीं कर सकता। मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन उसके बाद जब ये हो गया तो मियाँ साहब मुशर्रफ ने टेक ओवर करने के बाद जितने काम किए उसकी तो मुझे जरूरत नहीं है बताने की। कई काम एक तो ठीक भी किए लेकिन कई काम नहीं ठीक हुए। मियाँ साहब ने इन चीज़ों का पूरा फायदा इसलिए उठाया कि मुशर्रफ का जो मिलिट्री रजीम था आखिर में आकर कामयाब तो नहीं हुआ, लोगों को कई वजह से उसकी मतलब था भी थी। और मियाँ साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी मजबूत, अपनी गलतियों के बावजूद उनकी थी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसलिए अभी परवेज मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट ही हैं। इलेक्शन हुआ 2008 में, क्यू लीग का सफाया हो गया और जीतने वाले थे पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ। ये सिर्फ ये बताता है कि लोगों के लिए सपोर्ट जो होती है ना, वो और तरीके से होती है। वो ये नहीं है कि जी फौज है इसलिए हमने इसको सपोर्ट करना है। फौजी कैंडिडेट को वो रिजेक्ट कर देंगे और उनको समझ आ गई कि इसने हमारे लिए काम ठीक नहीं किया। और 9/11 के बाद वाकई कई काम जो से थे मुशर्रफ के ठीक नहीं थे। मगर 2000 ये जो इमरान खान का इलेक्शन है, उस इलेक्शन के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा ये नवाज शरीफ की मसले को और डिस्कस कर लें। ये जो नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बने और फिर ये कहा जाता है कि मिलिट्री ने दोबारा कू किया है थ्रू कोर्ट्स, तो ये क्या कहते हैं, दुरुस्त है ये, ऐसे ही है कि नहीं? आप समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो अपनी गलतियों से गया है? बात नहीं है, देखिए ना, बिल्कुल कोई सपोर्ट तो थी ना इमरान खान को शर्म उसके बगैर इसके लिए। और इमरान खान साहब का जो था ना बड़ा पुराना था ये एक एजेंडा कि अपने जो उनकी जो अपील थी लोगों में वो अपनी जगह जरूर कायम थी, क्रिकेट की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से और बाकी जो नॉन परफॉर्मेंस थी सियासत की वजह से। लेकिन उनका ये हमेशा से था कि मुझे किसी तरीके से फौज मेरी मदद करे, ये था उनका एजेंडा। और ये मैं थोड़ा सा कुछ जानता हूँ, कुछ मेरा अंदाजा भी है। इस दफे क्योंकि फौज वालों ने कहा कि जी हाँ इनको हमने करना है सपोर्ट, क्योंकि बाकी कई चीज़ों में मियाँ साहब का और नवाज शरीफ का जो वो पीपल्स पार्टी वालों की परफॉर्मेंस के बाद काफी सपोर्ट तो थी, ये तो उसमें कोई शक नहीं। सर ये सपोर्ट कैसी होती है? वो बैलेट पेपर डालते हैं, क्या करते हैं? नहीं हो सकता। सपोर्ट करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं आजकल। तो वो बैलेट पेपर पर नहीं, जो पहले ही करना है वो ही कर सकते हैं, क्योंकि जब वो बैलेट पेपर और जब पोलिंग पर आ जाता है उसके बाद इस अच्छी पार्टी, और ये दोनों बड़ी मजबूत पार्टियां हैं, इनके लोग बैठे होते हैं, ये वहां पर किधर किसी और को डालने देंगे, गिनती के वक्त मौजूद होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वो लोगों को कुछ अंदाजा हो जाए कि जी इन हुकूमतों ने हमारा काम नहीं किया और इस वक्त फौज का बड़ा दिल कर रहा है कि जी इमरान खान हो जाए इलेक्ट, उनको वोट दे देंगे। किसी को ये नहीं कह हो सकता। सॉरी टू से, आपकी बातों से ऐसे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी और जो एक उनके मुतालिक एक मिथ बैठी हुई है कि वो प्री पोल रिगिंग के अंदर या इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल गलत है। मगर वो चलें, इसको मान लेते हैं, आपकी बात को मान लेते हैं। ये आजकल जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि जहांगीर तरीन और उसके जो साथ के चंद एक MNA MPs हैं, वही MNA MPs 40-50 MNA MPs वो कभी पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं, कभी क्यू लीग के साथ होते हैं, कभी वो नवाज शरीफ के साथ आते हैं। नवाज शरीफ से जो
وہ پیپلز پارٹی اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ہے تو ان کی حکومت بن گئی. تو کیا یہ اس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے کہ ان 40 بندوں 50 بندوں کو اٹھا کے ادھر ڈال دو, ان کو ادھر ڈال دو؟ یہاں پر مجھے تھوڑا سا یہ پاس کرنا اس لیے پڑے گا کہ میں نہیں جانتا ہوں آج کل پچھلے دنوں میں کیا طریقہ کار کیا رہا تھا, طریقہ واردات کیا تھا. طریقہ میں یہ جانتا ہوں کہ ایک میسج ضرور دے سکتے ہیں اور کچھ لوگ اس پر عمل کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. جی جی, لوگوں کو 40 بندوں کو کہنا کہ آپ نے یہ ووٹ کرنا ہے ادھر کرنا ہے, اگر یہ اتنی قابل ہو چکی ہوئی ہے اس وقت فوج, تو یہ میں نہیں جانتا ہوں. ہمارے زمانے میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نہیں, ہمارے زمانے میں ہم نے بڑی کوشش کی ایک دفعہ کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف, پہلی حکومت تھی ان کی, نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف پاس ہو جائے. نہیں کر سکے جی, حالانکہ 10-12 ووٹوں کا ہی تھا, 5-6 بندوں کو ہی توڑنا تھا, نہیں کر سکے. بلکہ جو کوشش تھی اس میں جتنی بے نظیر بھٹو کی جو سپورٹ تھی, جب نو کانفیڈنس موشن کا جو ووٹ پڑا اس میں بی بی کو 1 ووٹ زیادہ ہی پڑا, دوسرے کو کم پڑا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ہے اتنی ہے نہیں ایبلٹی, ہمارے پاس اتنی قابلیت نہیں کہ ہم یہ توڑ سکیں. آج کل اگر یہ لوگ بہتر کر سکتے ہیں, یا دوسری بات بھی ہو سکتی ہے کہ سیاستدان بہت کمزور ہو گئے, اور اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جن کو اشارہ ہی مل جائے کہ اس وقت فوج یہ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لیں. ہمارے زمانے میں اپنے زمانے کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ اسی لیے میں نے سپورٹ دیا کہ فوج والے وہ جو سیاستدان تھے, حالانکہ ضیاء الحق کے بعد والا پیریڈ کوئی بات نہیں تھے سنتے, وہ اپنی بات اپنی مرضی کرتے تھے اور ان کا شاید حق تھا کرنے کا. تو ہمارے لیے جوڑ توڑ تو مشکل تھا. اگر آج آسان ہے تو پتہ نہیں ہے, لیکن میرا اپنا جو تجزیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں جو پرفارمنس ہوتی ہے نا کسی حکومت کی, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. اور اگر پتہ لگے کہ اس وقت پچھلے حکومت میں کسی نے ٹھیک نہیں کیا تو وہ فوج کی بات بھی سن لیں گے اور اپوزیشن کی بات بھی سن لیں گے, اور بعد میں کہیں گے جی ہم نے تو بڑی غلطی کی, یہ تو اور بھی انہوں نے ایک پہلے سے زیادہ انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہمارے پر امپوز کر دیا. یہ ایک سائیکل ہے. چلیں سر, ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو گو ٹو دی بریک, اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی وہ تھوڑا سا بک کے متعلق بھی بات کریں گے جو اسپائی کرونیکلز ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. میں اس بک کو پورا پڑھ تو نہیں پایا, مگر پھر بھی تھوڑا بہت میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے, جو بات ہے اس کے اوپر کی جا سکے گی. تو for my listeners, they can call us on 033344400940, and they can also send us a text message on 033344400940. See you after the break. Assalamu alaikum. If you want to monetize your business on Revive FM, then visit www.revivefm.co.uk. Alternatively, contact our sales team now on 07944 56 5616. That's 07944 56 5616. Let's connect with the Holy Quran. Minhaj Dawah Project distributes the Holy Quran in plain simple English for free. You can donate £3 and sponsor a Quran to a loved one, a neighbour, a colleague or a friend. We distribute Qurans totally free of charge across the whole UK, including in prisons. Please call us now to contribute on 0300 030 1951 or email us on dawah@minhajuk.org. Ahoy there, matey. So you want to be a pirate, do you? Well, guess what? You now can at Fairlock Country Park. Come and hire one of our fantastic new boats at the lake. Find us on the tube on the Central Line or drive down from East London. Fun for the whole family, har! You can row, pedal or even try kayaking. We're open on weekends, all school holidays from 10 a.m. to 6 p.m. Come on down and set sail at Fairlock Country Park. Revive FM 94.0. On the radio. On your mobile. And online. Assalamu alaikum, welcome back to Revive FM 94.0. I'm your host Nawaz Raja Pakistani with your weekly program Signature Talk. سر اب آپ کے اس حصے کے اندر ہمارے پاس 15 منٹ ہے, امید ہے کہ اس 15 منٹ کے اندر ہم کور کر جائیں گے. آپ نے کتاب لکھی دی اسپائی کرونیکلز, کوتھر بائی را ISI اینڈ دی ایلوژن آف پیس ود AS دولت. یہ را کا جو ISI چیف اور آپ ISI چیف, دو ملک دشمن کے انٹیلیجنس کے ہیڈ, وہ ان لوگوں کے درمیان یہ کیسے محبت پیدا ہو گئی کہ یہ مل کے بیٹھ کے ہم ایک بک لکھ لیں سر؟
जी ये सवाल ठीक है कि उनमें क्या हुआ। मैंने देखा कि एस दौलत साहब हमारे साथ काफी हमदर्दी रखते हैं। उनसे पहले एक किताब उन्होंने थी कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, उसमें कश्मीर के मुतालिक उनकी जो बातें थी वो मुझे काफी अपील की। एक दो लफ्ज उन्होंने एक दो फिक्रे मेरे मुतालिक भी लिख दिए कि ये बता ठीक है। तो ये केमिस्ट्री जब हो गई तो हमने कहा हम किताब इकट्ठी लिख देते हैं। शुरू में मैं रिलक्टेंट था, लेकिन हमने किताब लिख दी। कानूनन कोई इसमें कवाहत नहीं है, कोई मना नहीं है कि जी आप नहीं करेंगे इस तरीके से, क्योंकि इससे पहले फॉरेन सेक्रेटरीज दोनों मुल्कों के लिख चुके थे, सियासतदान लिख चुके हुए थे, और बहरहाल इसमें जाने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने किताब पढ़ी है वो उनका नतीजा, जब जिससे किताब पढ़ ली वो तो जरूर कहते थे कि इस किताब में काफी अच्छी चीजें भी शामिल हैं। बल्कि जो लोग कश्मीर रिलेटेड थे उन्होंने ये किताब पढ़ने के बाद कहा कि जी कश्मीर के मुतालिक इस किताब से बेहतर हमें कोई और नैरेटिव मिली नहीं है, क्योंकि उनके लोग, उनका रौशी जो कि कश्मीर का बड़ा एक्सपर्ट है, मुझसे ज़्यादा जानता है, वो काफ़ी अच्छा उसने वहाँ का रहा, वो भी कह रहा है कि जी हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है, पाकिस्तान के साथ मिलकर ही काम हो सकता है। तो ये तो थी किताब की अफादियत। तो अगर आपने किताब पढ़ ली है और उसके बाद कहें कि जी आपने ये किताब अच्छा नहीं किया, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अब मानने का मतलब है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ उनका ओपिनियन। जब लेकिन जिन लोगों ने किताब पढ़ के मुझसे बात की, आमतौर पर ये ख्याल था कि जी किताब तो हमारे लिए ये ठीक थी। तो इससे मैं कहता हूँ कि जी हो सकता है कि हमने जैसा भी फैसला किया उसका कुछ फायदा हो गया। दूसरा बड़ा फायदा एक और हो गया कि इस किताब के बाद जब आया था पुलवामा वाला किस्सा आया था, उस वक्त पाकिस्तानी चैनल्स पर सबसे ज्यादा जिसको इनवाइट किया जाता था ना हिंदुस्तान की तरफ से, वो दुलत साहब थे, क्योंकि दुलत साहब बड़े पॉपुलर हो गए थे अपने व्यूज की वजह से पाकिस्तान में। और तीसरा मैं एक और बता दूं, मुझे मालूम नहीं है कि पिछले 6 महीने में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें इस किताब का कितना बड़ा हिस्सा है, लेकिन लोग मुझे यही कहते हैं कि जी आप लोगों ने चूंकि फार्मूला ये बनाया था आप लोगों ने मिलकर कि जी ऐसे होना चाहिए, बैक चैनल होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता आपको करना है, तो ये लगता है कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जी बड़ा मैं खुश हूँगा क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि लोग अपने तौर पर ये फैसला कर सकते हैं, क्योंकि तरीका तो यही है, बैक चैनल भी रखें, बड़ा अच्छा होता है, और कोशिश करें कि आप एक दो चीज़ें जो हो सकती हैं वो करें, सारी चीज़ें नहीं हो सकती। जब सीज फायर किया इन्होंने तो मैंने कहा जी बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि सीज फायर से सबसे बड़ा फायदा हमारे लोगों को हुआ, कश्मीरियों को हुआ, दोनों तरफ, क्योंकि हमारे लिए दोनों तरफ के कश्मीरी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हिंदुस्तान के लिए कश्मीरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, उनके लिए सिर्फ कश्मीर की टेरिटरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे लिए लोगों के अवाम जो थे ना, कश्मीर के अवाम, वो, और क्योंकि उनको रिलीफ मिली तो ये भी अच्छा हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद अभी सब चीज ठीक हो जाएगी, यहाँ तक हुआ है, अभी अगला देखते हैं। मैंने जो कहा ना इंक्रीमेंटल अप्रोच, मगर सर देखेंगे 2005 अगस्त 2005 सॉरी 5th of अगस्त 2000 दो साल पहले ये जो आर्टिकल 370 रिवोक किया है, तो आप समझते नहीं है कि ये चलिए आप अपनी बुक का हवाला दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप मुशर्रफ और कसूरी साहब की जो एक पॉलिसी थी अपने दौर के अंदर, जिसको खुले अल्फाज या दबे अल्फाज दोनों में इस तरह कहा जाए कि आप अपना कश्मीर अपनी तरफ रखें या हम अपना अपनी तरफ रखेंगे, तो उस पॉलिसी के तहत करते हुए इसको वो कर रहे हैं कि ठीक है आर्टिकल 370 लगाया, इंडिया अपना कश्मीर अपने पास रखे, हम अपने पास रखते हैं। और मौजूदा हालात भी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बड़ी खामोश हो गई है, जुमे वाले दिन 1 घंटा खड़े होके या 2 घंटे खड़े होके अफसोस कर लेंगे और करेंगे कुछ नहीं। इस वक्त आपकी आवाज बड़ी कट कट के आई है, इसलिए मैं सही तो नहीं समझ सका हूँ कि आपका क्या सवाल है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में एक दो लफ्ज बताएं। ये कश्मीर के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब की जो पॉलिसी थी, जैसे लग रहा था कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कश्मीर का मसला बिल्कुल हल होने के नजदीक है, और अब ये जो आर्टिकल 370 जो इंडिया ने मोदी ने किया है, तो आप समझते नहीं है कि वो पॉलिसी यही थी कि आप इंडिया अपना कश्मीर अपने पास रखे, पाकिस्तानी अपना कश्मीर अपने पास रखेंगे, और उसी तरफ हम जा रहे हैं। कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है कि सिर्फ किताब की वजह से नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसीज की वजह से, अभी तो हिंदुस्तानी भी कह चुके हैं, विश्वनाथ सना भी तो बीजेपी के थे, पुराने मिनिस्टर, पुराने
फॉरेन मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कह दिया कि इंडिया की कश्मीर पॉलिसी ठीक नहीं है। शेख अब्दुल्ला जो अच्छे फारूक अब्दुल्ला जिनको हम इतना अच्छी तरह जानते हैं, अगर वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अभी पाकिस्तान के अलावा गुजारा नहीं है, मैं कहूँगा यही है पॉलिसी इस वक्त जो कि उनके काम आएगी। हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है अगर मैं ये देखूं कि जी उनका ग्राफ नीचे जा रहा है कश्मीरियों के मुताबिक, और वो विश्वम सिन्हा साहब कह चुके हैं कि वी हैव लॉस्ट द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी, वी कैन नाउ ओनली ट्राई एंड रिटेन द टेरिटरी। तो एक लिहाज से तो हमारे लिए बहुत अच्छा, लेकिन चूंकि हमारे लिए मैं पहले कह चुका हूँ कि कश्मीरियों का भी तो बहुत है ना अच्छा, बहुत बड़ा, हमें तो वो हार्ट्स एंड माइंड्स ही उनके हमारे पास हैं। वहाँ पर हमने जो गलती की है वो ये है कि 5 अगस्त 2019 के पर इतना काम ख़राब हो रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर हम पूरे तरीके से उनकी जो लोग थे वहाँ पर उनकी मदद नहीं कर सके। ह्यूमैनिटेरियन एड मोबिलाइज करना तो कहीं भी मना नहीं है ना, लेकिन हमने वो भी नहीं, अगर हम नज़र आया कि नहीं कर सकते तो ये हमारी तरफ से कोताही है, मगर पॉलिसी नहीं है हमारी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट की। हाँ, अभी लगता है कि पहले बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही थी, अभी इस वक्त थोड़ी सी आवाज़ का मसला है जरूर। चले, आप समझते कि ये हमारी हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी नहीं है कि वो वाला कश्मीर अपने पास रखें और हमारा हमारे पास रहे? ये पॉलिसी नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, समझ नहीं है। चलें सर, मैं आपको दोबारा चलिए इसी के ऊपर स्पाई क्रॉनिकल्स के ऊपर एक और थोड़ा सा बात कर रहा था। एक शाहजार शफात साहब हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट। ही कैन यू हियर मी सर? कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? मुझे ना मेरे फोन के ऊपर कि जी क्या सवाल है, तो मैं इसकी कोशिश करूंगा जवाब देने। चलें इसी ना हो कि मैं बिल्कुल ही ये सवाल मेरा फिर वही है कि आपकी बुक के मुतालिक ये है कि आपने कोई अखंड भारत के मुतालिक कुछ लिखा अपनी स्पाई क्रॉनिकल्स के अंदर, तो उसकी कुछ फर्क पड़ जाएगा? जी अगर मैं दोबारा तो फिर हो जाएगा काम? नहीं वाकई मुझे जी आपको आवाज नहीं मेरी आ रही है। Can you hear me now, sir? Chalein. I think I have to go into the break and then I will try to reconnect you. For my listeners, inshallah, after the break we will try to connect with Mr. Asad Durrani. Till then, अगर आप अगर बाय वॉइस व्हाट्सएप पर कर दें तो हो सकता है मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं आपको बिल्कुल। ये सर अखंड भारत की आपने बात की, आवाज ठीक नहीं, अखंड भारत की आपने सर स्पाई क्रॉनिकल्स के अंदर ठीक नहीं आ रही। अच्छा जी, ये मैं सर दोबारा लॉग इन करूं? मैं सर अभी करता हूं आपको, अभी मैं कर देता हूं। मैं ब्रेक पे जाता हूं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा आपसे बात करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अब हम धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब हम दोबारा से बाहर मिल भी सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ मिलने से ही खुश नहीं होते ना। क्या कुछ पल के लिए जल्दी से गले मिलना नुकसानदेह हो सकता है? 3 में से 1 शख्स जिसमें कोविड-19 के कोई आसार दिखाई भी नहीं दे रहे होते, मगर वो अनजाने में इसे फैला रहे हैं। वो कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या आप खुद भी हो सकते हैं। है तो मुश्किल, लेकिन ज्यादा पास मत जाइए। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखें, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन में आपका अतिया जिंदगी की उम्मीद आपकी मदद से मुमकिन हुआ। दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों तक साफ पानी की फ्राहमी, मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदाद, यतीम और बेसहारा बच्चों की दादरसी। इस साल हम आपके ताउन से और आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात के जरिए इन मंसूबों का हिस्सा बनिए। अभी कॉल कीजिए 0300 3030 777 या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.minhajwelfare.org। Revive FM 94.0
On the radio. On your mobile. And online. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सर। आई होप यू कैन रही आवाज अभी बताइए जी। सर बात हो रही थी स्पाई क्रॉनिकल्स की, तो दो क्वेश्चन रह गए हैं, बड़ा थोड़ा सा टाइम रह गया। आप कहते हैं कि आपको इसकी जो बैकलैश हुआ है वो आपने की अखंड भारत के मतलब कुछ कमेंट्स लिखे थे जिसकी वजह से हुआ ज्यादा था। देखिए ये सवाल ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि कई लोगों को पसंद आए, और जिन लोगों को पसंद आई फिर उन्होंने कोशिश की, उन्होंने पता किया कि क्या वजह हुई है, तो उसके बाद उन लोगों की भी इसमें मदद शामिल थी। तो अभी वो जो मसला था स्पाई क्रॉनिकल्स के बाद वाला, मेरी ज़ाती हद तक वो तो ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि ये समझ आ गई सब लोगों को कि जी किताब का मसला था नहीं, कुछ और लोगों को मेरे साथ पुरानी कोई थी कोई रंजिश थी, वो अब ख़त्म हो गई है। इस वक्त उस बैकग्राउंड में इसलिए जाने की ज़रूरत नहीं कि वो मामला हल हो चुका हुआ है। बहुत हद तक इंस्टीट्यूशन के अंदर कई लोग थे जिनको बहुत समझ थी कि ये किताब भी ठीक थी, ये इनिशिएटिव भी ठीक था और ये बड़ा हेल्पफुल था, तो वो ख़त्म हो चुका अभी। मैं अभी अल्लाह का शुक्र है। नहीं, ये तो एक चीज़ जो मुझे बड़ी तकलीफ देती है कि हम फौरी तौर पे दूसरे लोगों को गद्दार कहना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ कहाँ पे रुकेगी? जैसे अब आपको भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर डाला गया, आपने 2 जंगें लड़ी हैं अपने पाकिस्तान की खातिर, आपने इतना पाकिस्तान को सर्व किया है, और फिर उसके बाद जब ये इस किस्म का बिहेवियर आया, तो ये जो इस बिहेवियर को खत्म कैसे किया जाए? इस बिहेवियर से जान छुड़ाई जाए कि मुझे ना गद्दार कहा जाए, आपको ना कहा जाए, किसी और को गद्दार ना कहा जाए। यार गलतियाँ हो सकती हैं, गलतियों को दुरुस्त किया जाए। मेरा अपना ख्याल है मेरा, बस तो वो बस दफ़ा कहते हैं ना कि विजुअली थिंकिंग, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि चूंकि अभी कई लोगों को समझ आ गई कि इससे काम बनता नहीं है, किसी को आप गद्दार कहें, शुरू तो सबने शायद कर दिया था मोहतरमा फातिमा जलान से, लेकिन जिसको भी गद्दार कहेंगे उसका फ़ायदा नहीं है। और अभी इन दिनों में पिछले 1-2 साल में काफ़ी लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि इस तरीके से काम नहीं होता। गद्दार लोगों को कहने से जो जिन लोगों पर आप लेबल लगा रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, स्टेट को नहीं होगा। मेरा अपना ख्याल है, मैंने वैसे बताया ना कि मेरा अपना ख्याल है, विजुअली शायद ख्याल है, अभी इसके बाद शायद ना हो। ये एक छोटी-सी थी, एक फ़ेज़ थी, गुज़र गई, और अगर उसमें मुझे थोड़ी-सी तकलीफ़ हुई, तो मैं कहता हूँ कि वो भी एक किस्म की खुशकिस्मती थी मेरी कि ये काम होने के बाद काफ़ी अंदाज़ा हो गया कि ये काम करने से इंस्टीट्यूशंस को, स्टेट को ज़्यादा नुकसान होता है। इंडिविजुअल की क्या हैसियत होती है, वो आज है, कल नहीं होगा। तो वो मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया, अब नहीं होना चाहिए, और अब मेरा ख्याल होगा भी नहीं। होगा भी नहीं। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह आप बहुत हम्बल इंसान हैं और आपसे बात करके भी मज़ा आया। तो उम्मीद है कि आप फ्यूचर में भी टाइम निकालेंगे सर। आखिर में कुछ आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी के लिए कुछ कहना चाहें सर? 1-2 सेकंड रह गए हैं, चंद सेकंड्स रह गए हैं। जी, मुझे कुछ कहना? जी, पाकिस्तानी के लिए कोई पैगाम सर? भाई देखिए, मैं सिर्फ ये अगर कम्युनिटी के लिए पैगाम है तो मैं कहता हूँ भाई बहुत खुशकिस्मत है हम लोग। मैंने 2 मुल्कों में कम्युनिटीज़ के साथ डील किया हुआ है, जर्मनी में और सऊदी अरब में, और आपके यहाँ तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है। इनके बड़े अपनी कंट्रीब्यूशन बहुत होती है इनकी, और सिर्फ अगर ये लोग अंदरूनी सियासत से अपने आप को दूर रख सकें, दूसरे मुल्क में हैं, वहाँ पर आपको पार्टी पॉलिटिक्स चलती है, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा मदद करती है। यही मेरा तजर्बा था। वहाँ पर पहुँचकर आपके पास अगर आपने किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है मुल्क के, ज़रूर करें, क्योंकि ये नहीं है कि उसके बाद आप हर एक चीज़ को डिफेंड करें, लेकिन नॉट द पार्टी पॉलिटिक्स। बाहर बैठ के नहीं, यहाँ पर आके करें, ज़रूर करें जितना भी कर सकते हैं। इस चीज़ का दाई मैं भी, और इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा इधर सियासतदानों के साथ बात की कि मुल्क के अंदर सियासत करें, यहाँ पर कोई सियासत पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ यू आर ओनली पाकिस्तानी। सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द कमिंग विद द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, फॉर माय लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी, इट वाज एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। खैरियत रखिए, मेहरबानी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Ahoy there, matey. So you want to be a pirate, do you? Well, guess what? You know